tulibe na muntu. Kasai wabalenge laba kushinja limino. Oh yaye tulibe na muntu. Yalele linda kusenga Kasai wabalenge. Kasai wabalenge la tulibe na muntu. Kasai wabalenge laba. Très heureux de vous retrouver. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs, aimables téléspectateurs de Eva Patrick TV à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada. Maman José Seya, vous êtes connecté à l'instant. Je suis très heureux. Vous êtes partout à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes à Bandundu, Kwilu, vous êtes à Massimani Mbaïdiofa, vous êtes à Mbujimaï en République démocratique du Congo. Vous êtes là-bas à Makandia, vous êtes à Kikanda, là c'est à Matadi, vous êtes au Katanga, dans le Haut-Katanga, dans l'ancienne configuration. Je vois Kipushi, Kasumbalesa, Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, vous êtes à Kashobwe, vous êtes à Minembwe, vous êtes partout en République démocratique du Congo, au nord, sud de Kivu, au sud de Bangui, vous êtes dans la province orientale, vous êtes à Bunia, vous nous suivez, Papa Prosper Chimanga, vous nous suivez à travers cette chaîne en ligne YouTube, Eva Patrick TV, vous êtes très nombreux, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous sommes là une fois de plus à Mbujimaï. Nous continuons avec notre chaîne d'actualité. Beaucoup nous les gens bien par bien kana boise ndimana kukumbana dinu yakala nulonda nanku ndonga muyenu pachibijulu no du Afrique du Sud nkwakanaka mu Johannesburg mu mona pasteur Gilbert Komol kabasela mon équipe na mujuma ndimona Venance Kalala mwana ndimona Papa Caro Mama Solange ndimuku mwana Diku Dijima dia Kasabo mudinanga Papa Willy Joseph Nikwela Moheb Wadisanka Nkwaka Kolwezi ni mwana Maître Stéphane Dinanga. Vous nous suivez, vous êtes très nombreux là-bas. Aujourd'hui, tout dit Biki la kakasa nunku tout no ambila wasadi mahamatuku milongolongo katubumva nganato kadi tubi kala na bakulama mwana kanda bilomba Eva Patrick mundonga muyetu tuya kala twakula myakulu yonsu fachaka twakula myakulu inai ya mujitunga ya kongwa mungalata. Alors tubi kala nana basa ina nanku lelo jiji matuko adimi kala nanko jikumi chitem njangondo nunku mwa jikumi chidimon chabino bibiji ni makumi ya biji Bashika Mbujimaï, Bohachibijulu, Lelo ki hatubika la tokuila kabi nanku. No sohwela bo asetubika la ba feta kunanku. Mwane tu eujumika la architecte ani mofidi wanjila mani mela mofidi wanjila bo amijumwe jimika la ni chabo kwenzeka nkwakana kuluseke kundo apemka otu Mbujimaï mukasai oriental. Tubaleja boase atu tufita bo aba bon sobemanya Mbujimaï tubaleja boase kudi projet wa construction ani machinka akuibaka chimenga cha Mbujimaï bivu babekela mutu to estates bikala nanku mbimanyina kudi mwena bi ngabi kinanku Jean-Luc Mbouebwe udi Mbouebwe di waka kwa kana kwa Afrique du Sud kudi mikala mujamina bwati bidilu tuya kala tubikila bana mwena kasa lo anu ibaka ikwenu lo ayinu asayi nsanga ashala chimwenenu chenu mwana etwe umikala mujitu tachanza muchaji nimejimu mu matuku ajikumini ya nai babikala nanku mba teka jibwa muyakala bamba bwase njibwa ja kubanjije mijimu enunku umikala mitakana mu mesu bamoni balombo din bako ba province wetu wa Kasai oriental tubika la balonda bonsu muvibika la bitakana mwana kanda bilomba umikala mwaki jilananku mulu fita e umikala architecte ani toi bike bimpani biakana boase ingénieur oju mufuimbi ani du muleja bulani buchama bwa matanda mwikana bwa kwenzeka ni yeye mwina kiji ni jila wa matanda bwana mwana wa kwenzeka ngate jinanku mukalenga Mark Mulopwe muvumi kala nanku muluendu lwa mujimu munu nibobi na kibavu bika na babanga mujimu nanku
Boku mwana maku jibika jibwa ja mbeji bwa midi mwe kumona yi mwakubanga mukasai kaba mwana vumika na mwaki dila ni muleja mugulambu chama mushindu di midi mwe ni chabwa kwenzeka bilonde shila bana betu babunyi baje jinkonku kadi bitonu bianzeka tumvu amuni bianzeka kadi shisha bikaji bi sama nukabaya baya biiji kimukana mwanyito mukana mwenda nkayenda nyenu kala mokumuteleja nankwao umikala mwakijira mulu fita fita kujimona kanda bilomba Eva Patrick kuluseku ndo mbujumai njino shila nulonda mwanetu ingénieur ujuni midi mwenu nku ya construction ma villa kwa kanaka kulusekeku loa site chibombu baba nyanga na bwa baji bamanya bimpa luseka ludichumenga chia chitanila bwa mutombo jikembe ujijamu moja jabaluma mwanetu mbwebwa Jean-Luc ujihenda jamu no mjaja bakaji waha jilu jumwe mutano kabeka mwanga mukalera munzu bwa bukale nini kala mwa kumuteleja ujumi kala nku bikolokolo bya mwana kande bilomba Eva Patrick londa ni fashisha netumwana mokuhinga mioyo kabichi mwana kande bilomba Eva Patrick mulufita fita twa jenyi mutu twa kula miande ya kwetu nujibama musa mushala tubikala bela kachinji jimbi kaleja baji ni midimu ya kubanga midimu yetu ya mututu estates kwa kanaka mkote wa PMKO babuni babaleja ni bitwa mubiju kananku kadi bantu bakeba kwa kuyabai bon ajeni bwa nyanju fila ka extrait ka kesa chanana bo mvumika na mwaki dila mwanetu ujumika la ni projet mobianza yemu na ki architecte ingénieur udini malo au du planifier bintu ki bavubalo na nkumba fuma kwa kuchin sasa mpila mambu ni mbalo bwa kwanza mudi mwa nkweu kadi ujutwesha ubutoka yaya nika ujulu tatu mwetu wakasame ujulu tatu la wakula chiluba nika na mwakula mufachaka nasha lingara bidiga karabimpa bwa benantanda bon sumulonda tabala grand kasai bikala bakutula kumutoyi ndambu wakwetu kumona wakuibaki bo di bakachimenga luseka lolo lo PMKO mumbujimai mwana kande bilomba Eva Patrick ni mwikala mwaki dila nanku architecte Marc Molopu ye yankayendo du mwabao bonjour architecte. Bonjour. Mais j'espère que Chilouba va vous casser les nerfs. Hein? Ouais. Je comprends à peine. À peine d'ailleurs, ok. Mais il faut faire beaucoup d'efforts. Hein? Ouais. Là, vous êtes architecte. Oui. C'est vous qui avez même le projet, vous qui avez élaboré toutes les maquettes que nous avions vues la fois passée, en rapport avec, en perspective des travaux qui vont débuter la construction. Toi-même, tu as les détails. Que pouvez-vous nous dire à propos de votre séjour d'abord ici à Mbujimai? Bon, notre séjour, nous avons fait un séjour de, je crois, 1 semaine et demie. On était venu en collecte de données pour pouvoir arriver à matérialiser la première maquette que vous avez eu à voir dans différentes vidéos. Maintenant, là, nous sommes déjà sur le point de partir. Nous rentrons pour finaliser des petits détails et je crois que d'ici là, au plus tard, jusqu'à la fin du mois, nous allons déjà commencer les travaux proprement dits, les travaux de réalisation de la concession. Étant architecte du projet Mututu Estates, avez-vous l'assurance que ces travaux pourront débuter d'ici 3 semaines comme prévu? Oui, j'ai l'assurance que les travaux vont débuter d'ici 3 semaines puisqu'il y a juste des petits trucs qu'il faudra finaliser pour pouvoir commencer les implantations des différents ouvrages sur chantier. Quand est-ce que les implantations des différents ouvrages vont débuter? Bon, cette implantation, il est prévu normalement à la fin du mois. Au plus tard, début mois prochain, nous serons déjà ici pour le lancement officiel maintenant de travaux de construction qui seront supervisés par moi-même. Je serai là et puis il y aura toute l'équipe qui sera derrière moi qui va m'accompagner. Ça ne sera pas des chantiers inachevés comme souvent? Non, cette fois-ci, ce n'est pas un chantier inachevé puisque tous les moyens sont déjà réunis. Il reste juste, comme je suis en train de dire, des petits détails à finaliser et puis nous allons passer à l'exécution. Selon les polémiques autour de cette vidéo que nous avions eu à voir la fois passée, les uns pensaient que ce projet sera encore bloqué par le gouvernement comme d'habitude. Pouvez-vous nous rassurer que ce projet est uniquement un projet d'un particulier ou bien il est associé au projet de la province du Kassai oriental? Non, ce projet n'est pas attaché à l'État, c'est un
projet d'un particulier vivant en Afrique du Sud qui a réuni ses moyens et qui viendra commencer son œuvre de Mututu Estate à Mbushimai. Donc, ce projet a pour délai de combien d'années? Souvent parce que de tels projets nous prennent largement du temps, et puis nous demeurons toujours dans l'espoir. Vous verrez que après 5-10 ans, il n'y a toujours pas vraiment de satisfaction. Et que pouvez-vous nous dire par rapport au délai que cela pourra prendre? Bon, le délai d'exécution de ce projet s'étend sur 5 ans. 5 ans maximum, nous allons finir toute la construction de cette cité. Pendant 5 ans, qu'est-ce que vous allez concrètement construire sur cet espace de plus de 12 km? 20 hectares. De 20 hectares plutôt. Bon, sur ces sites, nous allons construire non seulement des logements, nous avons différents types de logements. Il y aura des maisons individuelles et puis il y a des immeubles appartements. Donc la capacité d'accueil là-bas en logement, nous aurons plus ou moins 500 logements et nous aurons un centre commercial, nous aurons des écoles, nous aurons des centres de santé et puis nous aurons des espaces de loisirs que nous avons prévus dans les sites. Et puis il y a une plage artificielle que nous allons concevoir le long de la rivière Nzaba. Et tous ces détails énumérés seront exécutés d'ici 5 ans. Oui, tous ces détails-là s'étendront sur 5 ans. Merci beaucoup, Marc. Bon, bazali kolanda yo na mukuseni ne mo yebisa bango atana lingala. Bon, lokola chulube questionnaire. Bon, on a beaucoup yebisa bango que non. Bah, comment je peux dire, je sais pas comment dire ça en lingala, mais j'aimerais dire Balembate. C'est que sur cette fois-ci, Ezab Aventure, le monsieur, il est prêt à commencer son œuvre. Donc d'ici là, vous allez vous-même voir ce que nous allons réaliser dans ce site-là. J'espère au comment on a déjà les lots. Ouais, Nazo Kende les lots, puisque j'ai des dossiers là-bas à finaliser. Bon, je vais un peu mettre terme à différents dossiers que j'ai là-bas pour venir me concentrer à celui qui est ici à Mbushima et celui de Mututu Estate. Sondemo como kende bo soto zo bange logo kino kepe libela poso ke libela moye makamonga sale meate yo nem na projet nyonso. Nazo ke libela te c'est que sur dans 3 semaines je serai ici pour le commencement. Merci beaucoup ingénieur architecte Marc Mouloko. Vous êtes ingénieur architecte, bien sûr, comme je viens de le dire, de ces grands projets de construction de villas ici dans la province du Kassa oriental appelé Mututu Estate. Je suis très content en tout cas de vous recevoir sur ces ondes de Eva Patrick TV. Vous êtes suivi à travers le monde, particulièrement par la communauté kassaïenne vivant en Afrique du Sud et partout. La communauté Tabala et Grand Kassai de partout. Papa Sakoti Bango vous suit depuis les États-Unis à Texas. Papa Gilbert Congo, le Kabassele vous suit aussi à partir de Johannesburg. Papa Caro, sans oublier Stéphane Dinanga, là à Kolwezi, maître Stéphane qui vous suit également et toute son équipe. Papa Louis, qui est aussi en France. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé votre temps. Ok, merci beaucoup. Ok, Chabusho no fumo kudimulonda ye yankaenda kiji mutwachinyuku wanu leji bwase bwalo vumumva bamani bakwa bangeji nshinga kati papa Eva bija munu nkwanye mbya Chabusho wani bijana bwachi bijiruto malwa agenda shuntuluka bukalenga bwenda bushuntuluka. Vous l'avez très bel et bien suivi. Ujini kalu tatu munu dibamu telejananku nkachiluba kadi mwana etu ngamkasai. Kulesha ba mwena ntanda mwanso babikala habu nijifueta bwase chimenga nchibishi munya kala nwambira bwase chidivierge lwai tuibaka chimenga chetu lwai tuibaka chimenga tumwana yi mokweshi chimenga chetu bujitu bantu babunyi baji bachinkani kukasai kikuji nzala kasai kuji chiola kukasai kuji byonso Chabusho wa chiola byonso bijiku bivu bikala bitututa kujulu mbichila kubuchise bakateke chibwetu bwa makalengo nswa mafumo kujihita anungu nulibama ya bimpa kadilere tukajimbukalenga bwetu twalukilai tulokuibakai kwetu twalukilai tulokuwasansanga kajinsanga ashara chimwene ni chetu muyakala bamba kwetu bwase kashauka kunansanga nsanga shara nanku chimwene no chetu tujani munkachi mwajukwata mujimu hashisha tubikala kabibatente muka mbaya kuluseka lwalwa naka
lutu tubikila kabijini amomo luseka lwa bena katanga muyakala babikila musit chibombo kadi ndo aluseke kulwa nchilu di mutanyila nkumulenda nkumulenda kwa kanaka kumaya mulenda nkwinshi kumbuka ninjileu tudi mukomina mwabifemba munu mumbujimayi bwaba badika manya mbujimayi bimpato mukomina wabihemba komina wabihemba nkomina munena kiumwa kukomina minene ya mumbujimayi tudi ni komina itani tudi ni wabifemba ungatedio nungu kikomina munena bwa makomina yonsu tudi ni komina wakanshi ki uji minyera yabakwa mikala mushika tenda musomba tudi ni komina wa julu kimudifu dia bukalenga mwina muyakala malobuni mashikama tudi komina mwajibinji nkwa kana katu ya batankulusa kwa chisalo chinene chutubigira marché central tudi ni komina wa julu nkwa kana ka ngate di komina wa julu to ya ngomba ni komina wa muya kwa kana ka nkwinshi baba bonso bahweka luseka lwa simisa tu bahweka kwa kana ka kwinshi kwa muito tubikira ni mama mu parquet kuya mwinshi mo sa mtu komina wa muyi nushal kuma bwa se komina bipemba kwa ka bwa bitanila maya kazeza benantanda bavunyi lutatu lwa bunyi ni bachijamu ni kalutatu alu kaji matanda nunku ani machinka vumikala meza nkacha kuchikondo cha bukalenga budi bufuma kujifite bununku mbwa kwa kujini nkumina kajimu mubukalenga mu mulombo juvumikala ngana ku ngate jina nkumuvena ujubikala bahingana katataka chikondo achituvuni muvena ngoi kasanju mubanga mijumwe nunku babikile ni nya mai ya azurep nkwa kanaka mu kuluseke kununkundu wa bipemba mu avenue to abikili watatu kanyinda kumukuna kajiba bikala bateta bwakwenza ku ani bakavu bibaka tandeur ne tandeur eununku ukavu mushala miaba ya bantu bahita banyanga bwachinga bwa bitu bibienzeka kaba ibalondo shola bwa se bijika bitoko chubungubuto bitwa munyu lutatu munda mwabi kibwa chingani bamobana betu bakaba bakana ila kuntweku bakosa mweno batayisha television ngotu jituma na mwabinjimi nini kala makumona binjimi mwana kanda bilombo mu sense mukana kumufika mwabao mbwakunu leja miji mwevu mikala mienza mishia munjila kulibukalenga bushala kajiba jungachu mwaju tungunu kana ibimpa nibyakana kulibukalenga bufyabu fya bwaja muteba maweja kujumikala penda bamutana nunku nkodi mfumu lombo juwajitunga jetu ngate jina Felix Antoine Tseke Chulombo ni mukala ngela moyo wa disanka ujumikala anani moyo wa kwa kaja jitunga jako wa mungalati nkwakana ka ngaleshi bwa setu bikala bajata kumaka setu kadi bibikala bya mwaji bokumona bwa se tandeur eu nkacha ba mushia munanko ukaji kachibu monuto nyinu mwana binji jimbi kaji fashisha forage ani bina bya maye binunku bibikala batete kuluseke kuchakumpala chakahanyila kadi chibiji bakapeta maye cho chibiji chikichi chikenge jibowa se batuma milonda bilonde shela ma lumaleja kulibabikala ngana fabu baleje boise nibikala mwakuleja njila kwela maya muma chuyo ani mumilonda ikavumiana kujika mbulobo bwa kubanjisha mayi kwa kana kukutandera unikala bwa kumwana binji jimbi kibwa chini to atento mukitwa fiki ni mwabe havbikala baheta forage ani baheta maya kazeza hadi babikila muchintent momotu mu commune wabipemba numutu du tufuma kujamba mu quartier makala kadi muje ba ta hulana to she konto aku to chigitu tufia bakeba ni bwalo makala av quartier kanen netu nambila mubula mbuchama mutu bikala bajata mwa baonanku ma yao aja patuka ni bukola babuni tulomba bwase hajibu bambanye babanga kufila maya bantu bana maya kazeza kabienje musu mwinu to katwena bananga kabije nsumunashi kaitu basanka bwarto amono maya abanda ni bukola bonsu ikala bantu bafuila kana baleje bwase bachijimu periode li babikila ni periode d'essai bachijibe la maya nunko bantu bafuila kana nyinu mwana kabitu bikara bafika na nkulu seka kubwa kuleja mujimai mikala so hakana ne bwakwela nanko mu milonda amono kubanda mutandera kwa kezula
bana bamwena kasai anye badibikala nkulusege nunkulo a commune wa Bipemba kwa kanaka mutatu kanyinda kasavubu bikala bakuno kumaya nunku ngakazeza nga asurep neno kala bakulonda kabidibindi jembi hashisha tumana bakwita kumiko abu mianda bwache bijulo londai mwana kanda bilomba kuvumikalanga na mwabe onunku bafu muyo yenu nojumun dibiakana apa tubikala na feni tujifata ndera kumwelelu watatu kanyinda tandeur kumwelelu watatu kanyinda nchinga nitumvisha ko jila avenue tatu kanyinda quartier Makala commune wa Bipemba Mumbujima Mukasa Oriental tandeur wa chingani tandeur wa mai kai a régie des eaux anyimbianza kabishi tumvisha tu mai kamba nje kutubesha formation wanywa régie des eaux anywa chinito chikondo chuva kuvelera mwikasanje mu Bukalenga mwaka tuma bantu bendabo bwakulo ku kwase bintu ebi katika tu emenya mpinje ngo kachaba bya sa muna ngwa babishaha bya mujibiye mukakwena consolidation wani balekutane muri mwetu mwenza kamushindo kaitu babya sabishala mununko bishala bya mununko baba bya sa mujibitu bukemon to basa mwe bi bakavu bi bakamwe nu bi base bivumu bikwa bijetene ko ba chef bakache bina ba balombore kacha kadi bi basambitu bukabishi kabiche na muto mwenu kaiche na muto mbianze kabishi bana bali kunkita simba bintu byonsubi bantu baba kunkita bajibiba bintu la population kaenda ke jumga chwa dinya kaja midimu yiba mwenzel kadi kache ba bianza mai kimafika mbwachi kadi kichito katuyiba manyato tumvu bwase bakabenza forage wa mai mwa bakampana kadi mai kaina kavuma tukato benza mwibiji mai akadi mahatuka bali babanya kudi bali bachaba chanje kwa pesha bantu chana nikimbaje kwa bani kimashu banku aba milonda to bo baba milonda batuma mwatandere mu mbo kuma mwakwambulisha quartier kanungu Makala okay kadi wa mijebo jina ngani jina jani mema njimbi kijiba pasteur chibangu wa Kabeya jikalu ja shada pasteur chibangu wa Kabeya jikalu ja shada uju so mbele heba kulusekeko njine so mbele kuluseke njiko shikwa chitanda cha mpenda cyo wachicho kwishiko okay apa tubikala nanku muji bafuma kutuhesha bujadiki tulimo avenue tatu kanyinda mchibeba chinena chiji chikala mu lo chimenge chinunku chambujuma tatu kanyinda mu quartier Makala mwabuji projet ununku uvubikala ba financer kuji DFID no manya ibwase mijimo evumikala mianzeka pachikondo nchabukalenga buli bufuma kujite kaji kayitumyaje kusomba numujibikenge dibwato chino junu mwana kulu nyimilonde nchintu chichikala tubikila ntandeur anchila minyi cha mai kazeza avubuni chabokikala mokofeta ku nseke inunku mishile shilangana ya forage vubenza kimwabuji mwana kanda bilomba Eva Patrick Mikala mujata makasenda jalelu jijikala nanku njitu kujia mujitano matukwaji mikala jikumini asambombo angondu ngwa jikumi chi jimu cha binonu bibiji ni bibichi mwana kanda bilomba Eva Patrick bana
Afa tudibi kalangana nanku mumbujimai kuliseke kununku ndo commune wa Bitemba mo quartier Makala Kanzeu bitu angana quartier Makala mwabudi forage wa mai mikala mwenza mbo kumona mokutuma mai kuliseke kununku lo attendre rito afungu dinuleji bose le seka lo di bantu ba dikala le seka kubika na ko eta mai kapu iluta tunashi mwana kanda bilomba Eva Patrick umikala modi kwekera na nkunka yenda mo abenu kumuto makasenda bidibwa ku dijadi kila bwase midimwe chabuswa mai mahatukanki mahatu kadi mai mahatuka chabuswa bantu badinga chimwajusuna batijano mombanichi panyima hama ya mama na kupatuka ni benza mushundo onsu mbwaku mwana bwaku tuma maya kuliseke kunungondo attendeur ani mumiaba idimika la asombela mbwaku mwana nanku bwaku banku abanya mu maborne fontaine ivumika la miasa nanku nkacho kutigimu chacha cha binunu bibiji ne jikumi ne bibiji nkacha kubukalenga mbobonaka mbwa muvena uvumulomboji wa Chimenga an kasai kakudidiba ja tukila ngate jinanku muvena Alphonse Moika Sanju libi karbahingana katata kananku kudi muvena Jamuteba Maweji Ok, kupala kwa jiba kingiba, panyima hajiba kingiba, jiba jijukunu. Bon, subibi kalba tulonda, diabone ay babuni. Kubi sans bien, Eva Patrick TV. Moi bon suni kalba tulonda la, ani onubi kalba tulonda la. Fesani bako abafukaba ni chesanje stop mono baku diabone ni kala babuni, baku tuweshe muhimu ni kwata mujimu jibika ya jiyubo. Tatu Chileng. Kwa kanaka ku France, tatu Jean-Claude Chileng. Umi kalutu londe wimpani biaka na mwanjuku de bajijima mama Lucy kwa kana kuchin sansa mpila mambo ni bana bon sulika na tulonda tatu Jacques Sako Chiban kwa kana kwa fiji sulmika kwa kaku États-Unis mikalutu londa mama Joseph Seyev mikalutu londa papa Grégoire kwa fiji sud don tulonda moi verse tuvuni mama Clémentine umi kalebu tulonda wimpani biaka na moju mwe tulu kwa chila mbokuma makuyo kumpana Bokunu leisha kasai mubula mbucha kunu leisha miandi mikadi hitakana kunu leisha kwetu kufuluka kwetu nenu bonsu bajijinga kutubikila ani kutu tuampanda kanu kwa chimoito nomba yetu mifondo kuinsha kunanku bonsu babikala batuambulisha kumisana miku wabu mbiaji sanka wakala tunu mvoni tunu mwana kabiji kumisana mutulonda babuni partaja enanku ani abanyai nshingeo babuni bikala mokula matankala kulonda miandi mikadi hitakana kwetu tozalaki awa baike pona kota sabino manso tochuko lakisa nde elekaki bongo na etuka tobengi bongo ya engumba mbujimai tozali awa bisika biye tozali bongo ko sala musala mwabiso tango makoki bongo ekopesa milana biso toko lakisa bino bongo lolenge tokoki ko bembuka lisusu pona ko lakisa bino bilili bia bipa na bipa biso bisika biso bongo toko tambola o abino Eva Patrick mwana wa kanda bilomba tumika mukula banango nushara byakana oya ye tulibe na muntu Nasai wa balenge laba kushinja dimino oya ye tulibe na muntu yalele dinja kusenga kasai wa balenge la tulibe na muntu Nasai wa balenge laba